अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे बहुत ही अहम सवालात शेयर करने जा रहा हूं जो कि तकरीबन हर जॉब के इंटरव्यू के लिए अहम है। सवालात की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। चलें सवालात को डिस्कस कर लेते हैं। पहला सवाल जो आमतौर पर हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना तारुफ बयान करें। इसमें एक बात अपने माइंड में रखें, अगर आपसे सवाल इंग्लिश में पूछा जाए तो इंग्लिश में जवाब दें, अगर उर्दू में पूछा जाए तो उर्दू में जवाब दें। बहुत से स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो अगर इंग्लिश में पूछते हैं क्वेश्चन तो उर्दू में जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं, वो उर्दू में पूछते हैं तो इंग्लिश में स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने एक्टिव होकर रहना है और क्वेश्चन को गौर से सुनना है, जिस ज़बान में वो पूछे उसी ज़बान में आपने जवाब देना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपका जस्ट 3 लाइंस का होना चाहिए, इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 10-10 12-12 लाइन का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, वहाँ पे रटा रटाया यहाँ से जाते हैं और वहाँ पे इंट्रोडक्शन देते हैं तो बहुत सी मिस्टेक्स भी कर जाते हैं। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ 3 लाइंस का इंट्रोडक्शन देना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपना नाम बताना, आपने कहना माई नेम इज़ अली, आयशा या जो भी आपका नाम है अपना नाम बताना। ये ना हो कि आप वहाँ पे जाके कहें कि माई नेम इज़ अली, ऐसी बात नहीं। आपने जस्ट अपना नाम बताना, आपने कहना माई नेम इज़ अली, आयशा या जो भी आपका नाम है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने कहना है कि आई हैव पास्ड माई FA BA MA या जो आपकी तलीम है ना वो बतानी है, जो लास्ट डिग्री एंड वाली डिग्री वो आपने बतानी है, ठीक है। और उसका जो साल है, जिस साल आपने क्लियर किया है वो भी थर्ड नंबर पे आपने कहना है आई वांट टू ज्वाइन ASF। अगर आप ASF में कर रहे हैं तो आपने कहना आई वांट टू ज्वाइन ASF। अगर आर्मी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपने कहना आई वांट टू ज्वाइन आर्मी। एयरफोर्स का दे रहे हैं तो आपने आई वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स। जस्ट 3 लाइंस का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अगर आपके फादर उसी महकमे में हैं, रिटायर्ड हैं या वो जॉब कर रहे हैं अभी, तो फिर आप फादर का नाम बता सकते हैं। अगर वो नहीं करते तो आपने फादर का नाम नहीं बताना, अगर वो बाद में पूछें तो फिर बताना है, अदरवाइज़ नहीं बताना। जस्ट 3 लाइंस का इंट्रोडक्शन देना है आपने। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं वो कहते हैं कि वाई यू वांट टू ज्वाइन ASF या आर्मी या एयरफोर्स, जिसका आप इंटरव्यू दे रहे हैं ना, उसका पूछेंगे कि आप ये क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपने जस्ट एक ही जवाब देना है, चाहे वो आर्मी का हो, ASF का हो, जो भी हो। आपने कहना है आई वांट टू सपोर्ट माई फैमिली एंड सर्व टू पाकिस्तान, यानी मैं अपने ख़ानदान की कफालत करना चाहता हूँ और पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, इफ़ वी डू नॉट सेलेक्ट यू व्हाट विल यू डू। अगर हम आपको मुंतखब ना करें तो आप क्या करेंगे। आपने इस बात को तस्लीम ही नहीं करना कि मुझे रिजेक्ट किया जाएगा। आपने ये बात करनी है कि सर आई हैव फुलफिल्ड ऑल योर रिक्वायरमेंट्स सो आई विल बी सिलेक्टेड, यानी मैंने आपके तमाम जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की हैं, इसलिए मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं लिस्ट योर 5 स्ट्रेंथ्स एंड 5 वीकनेसेस, यानी अपनी 5 खूबियाँ और 5 खामियाँ बयान करें। तो आपने अपनी खूबियाँ और खामियाँ बयान करनी है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप वही रट्टा लगा के जाएंगे, वहाँ पे आपको भूल जाएंगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों से कांटेक्ट करें, अपने रिश्तेदारों से कांटेक्ट करें और उनसे पूछें कि मुझ में कौन सी खूबियाँ हैं और कौन सी खामियाँ हैं। तो वो आप लिख लें 5-5 खूबियाँ और 5 खामियाँ। इससे ज़्यादा भी, इससे कम भी पूछ सकते हैं, वो कह सकते हैं कि 3 खूबियाँ 3 खामियाँ बताओ, 2 खूबियाँ 2 खामियाँ बताओ। तो 5 आपने मिनिमम करके जानी है, ठीक है। हर बंदे के अंदर अलग-अलग क्वालिटीज़, अलग-अलग खूबियाँ और खामियाँ होती हैं और झूठ आपने बिल्कुल भी नहीं बोलना। ये ना हो कि आप वहाँ पे ऐसे ही अपनी खूबियाँ और खामियाँ बयान करते रहें जो आप में हुई ना। तो आपने ऐसी क्वालिटीज़ और वीकनेसेस बतानी है जो आपके अंदर मौजूद हों। और एक बात माइंड में रखिएगा कि वीकनेस जो है वो शो करनी है जिसमें उन पर नेगेटिविटी का इंप्रेशन ना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर वो कहते हैं कि वीकनेस बताएं तो आपने कहना है कि सर मैं संडे को लेट उठता हूँ और वालदैन को सताता हूँ। इस तरह की जो नेगेटिविटी ज़्यादा शो नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि आप कहें कि मैं चोरी करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, ऐसी नेगेटिविटी आपने नहीं बतानी जिससे नेगेटिविटी का इंप्रेशन पड़े। आपने ऐसी नेगेटिविटी बयान करनी है जिससे नेगेटिविटी पैदा ना हो, ठीक है। इसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं वाई वी शुड चूज़ यू, यानी हम आपको क्यों मुंतखब करें।
تو اس کے لیے آپ نے جواب یہ دینا ہے کہ سر آئی ہیو فلفلڈ آل یور ریکوائرمنٹس سو آئی ول بی ایبل فار دس، یعنی میں نے آپ کی تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کیا ہے تو اس لیے میں اس کے لیے اہل ہوں۔ اس کے بعد آپ سے پوچھ سکتے ہیں واٹ ول یو ڈو ایف وی ڈو ناٹ سلیکٹ یو، کہتے ہیں اگر ہم آپ کو منتخب نہ کریں تو آپ کیا کریں گے۔ آپ نے اس کو ماننا نہیں ہے کہ میں سلیکٹ نہیں ہو سکتا، آپ نے کہنا ہے کہ سر میں نے آپ کی ریکوائرمنٹس کو پورا کیا ہے، میں سلیکٹ ہو جاؤں گا کیونکہ میں نے محنت کی ہے۔ جس طرح میچ میں ہار اور جیت ہوتی ہے، سر جو بندہ پریکٹس کر کے جاتا ہے وہ جیتنے کے لیے پر امید ہوتا ہے، سر میں نے پریکٹس کی ہے تو میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس سے نیکسٹ وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں اف وی چوز یو وٹ ول بی دی فرسٹ تھنگ یو ڈو، یعنی اگر ہم کو منتخب کر لیں تو آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گے۔ آپ نے کہنا ہے فرسٹ آف آل آئی ول تھینک ٹو اللہ اینڈ دین آئی ول پریپیئر مائی ٹریننگ، ٹھیک ہے، یعنی میں اپنی ٹریننگ کی تیاری کروں گا، فرسٹ آف آل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اس کے بعد ٹریننگ کے لیے تیاری کرنا سٹارٹ کر دوں گا۔ اس کے بعد جو کویسچن آپ سے کر سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں ہو از یور فیوریٹ پرسنالٹی اینڈ وائی، وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے اور کیوں۔ آپ نے علامہ اقبال، قائد اعظم ان کے بارے میں نہیں بتانا کیونکہ وہ آپ سے پھر کویسچن سٹارٹ کر دیں گے۔ اگر آپ کو آتا ہے، اس کے بارے میں سارا نالج ہے، قائد اعظم کی لائف کے، علامہ اقبال کی لائف کے بارے میں ساری معلومات ہے تو پھر آپ ان کے بارے میں کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اپنے فادر کے بارے میں بتا دیں کہ مائی فیوریٹ پرسنالٹی از مائی فادر، اور اس کی وجہ بتا دیں کہ میں اپنے والد کو کیوں پسند کرتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر انہوں نے میری بچپن سے پرورش کی ہے اور انہوں نے مجھے اچھی تعلیمات دی ہیں، تو سر وہ میری پرسنالٹی ہے، فیوریٹ پرسنالٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ واٹ آر یو افریڈ آف، یعنی آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے۔ تو آپ نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے، جب میں گناہ کا سوچتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ اس بات کو مائنڈ میں رکھیے گا، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ واٹ ڈز یور نیم مین، آپ کے نام کا مطلب کیا ہے۔ اپنے نام کا مطلب اچھے طریقے سے یاد کر کے جائیے گا کہ آپ کے نام کا کیا مطلب ہے۔ میرا نام سجاد ہے تو سجاد کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عبادت گزار، سجدہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں واٹ واز دی ہیپیسٹ ڈے آف یور لائف، آپ کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن کون سا تھا۔ وہ آپ کی لائف کا آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی لائف میں کون سا خوشگوار دن تھا، وہ آپ نے بتا دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ وٹ واز دی سیڈسٹ ڈے آف یور لائف، آپ کی زندگی کا غمگین ترین دن کون سا تھا۔ تو اپنی لائف کا دیکھیں کہ آپ کی لائف میں سب سے غمگین دن کون سا تھا، اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سے پوچھ سکتے ہیں واٹ میکس یو ہیپیسٹ، آپ کو کس چیز سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ سر جب میں اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیتا ہوں تو اس چیز سے مجھے خوشی ملتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔